नमस्कार दर्शक बंधु, आज कहानी रे आमे जानिबा जे जहार केही नथांती और जहाको समस्ते हैरान करंती तांको भगवान किपरि सहाय हुअंती से विषय रे आजिर एई सुंदर कहानीटी आमे सुनिबा। कहानीटी जदि आपण मानकु भल लागिबो तेबे लाइक कमेंट शेयर करिवे। तेबे चलंतु कहानीटी आरंभ करिबा। गोटे गाँ रे भोलाराम नामक गोटे पुओटिए रहुथिला। बयस प्राय 10 वर्ष थिला। तार नाम जेपरी काम मध्य सेपरी थिला। से बहुत निरीह एवं कणा मनर पुओटिए थिला। से बहुत चतुर थिला। दुनियार भल मंद विषय रे किछि जानि नथिला। से जेतेबेले छोट थिला ता मां को मृत्यु हो जायथिला। ता बापा पुनर्बार विवाह करिथिले। ता साबत मां तांकर भल जत्न नेउथिले। किंतु किछि दिन परे तांकर साबत मांकर पिला माने हेले। धीरे धीरे सेही साबत मां तार आचरण बदलैबाकु लागिला एवं से ताकु विभिन्न प्रकार निर्यातना देवा आरंभ कला। किंतु पुओटी बहुत निर्दोष थिला एवं से एहा बुझी पारु नथिला। से सबुबेले ता मां जहा कहउतिला ताहा पालन करुथिला। से केबे तांको मांको प्रति घृणा अनुभव करू नथिला। से घरे रहुथिला एवं तांको बापा मां को सेमानंको कामरे सहाय्य करुथिला। किछि वर्ष परे तांकर अन्य भाई भौणी माने बड़ हेले एवं पुओटी मध्य समय सहित बड़ होइगला। से एबे विवाह योग्य बयसर होइगला। से जने सुंदर एवं स्वास्थ्यवान युवक होइगला। जेतेबेले ता बापा तांको मांको सहित बलराम को विवाह विषय रे कथा हेले सेतेबेले साबतमा भाबिले जे जदि से विवाह करिवो एवं ता परिवार स्थिर होइजिवो सेतेबेले तांको संपत्तिर एक अंश देबाकू पड़िबो। तेणु से ताकू हत्या करिबा पई एक षडयंत्र रचिला। तांको बापा बहुत निर्दोष थिले एवं सारा दिन खेतरे काम करुथिले। तेणु से ए विषय रे किछि जानि पारिले नाही। गोटिए दिन साबत मां लड्डू एवं पूरी तैयारी करी लड्डू एवं पूरी को एक गंठुली रे बांधी तांको मामू घर को वार्ता पठाइबा बहाना रे भोलाराम को पठाइबा को चेष्टा कले। ता मां लड्डू रे विष मिसाई देले एवं पुओ को कहिले जे जेतेबेले तोते रास्ता रे भोक लागिबो तू एथरो किछि खाइबो एवं मामू घर को अधा नहीं जीवो। पुओटी ता मां को कथा मानी सकाळ सकाळ गाधोई प्रस्तुत होई घर बाहरी गला। ता मामू घर को वार्ता देबा पई जिनिस पत्रर एक गंठुली धरे चाली चाली से जंगले जाई पहुंचिला। दिनटी बहुत गरम थिला। तेणु से बहुत क्लांत अनुभव करुथिला। जेतेबेले से जंगल रो मध्य भाग रे पहुंचिला से बहुत क्लांत होई पड़िथिला। से भाबिला जे से एठारे किछि समय विश्राम नेब। से एक छोट जलप्रपात पाखरे एक बड़ पत्थर उपरे निजर गंठिली रखी पत्थर खोल भीतर को विश्राम नेबाकू चली गले। किछि समय परे गोटे हाथी सेठाकू आसिला। लड्डूर सुगंध पाई हाथीटी गंठुली पाखरे पहुंचिला। हाथीटी तार सुंडरे गंठुली खोली लड्डू एवं सेथिरे थिबा पूरी सब खाईगला। एही समय रे पिलाटी मध्य उठी पड़िला एवं से हाथीटी तार खाद्य नष्ट करुथिबार देखि क्रोधरे हाथी को मारिबाकू लागिला। हाथीटी ताकू तार सुंडरे गुड़ाई देला एवं से बारंबार तार मुठा साहाय्य रे हाथीर मुंड को आघात करुथिला। एही समय रे राजांको सैन्य हाथी को पीछा करी करी सेठारे आसी पहुंचिले। सेमाने जोरे चित्कार करुथिले। सेमाने देखिले जे गोटिए पुओ किपरि गोटिए हाथी को मारी देउछि। किछि समय मध्यरे हाथीटी विषर प्रभाव रे तळे पड़ीगला एवं किछि समय मध्यरे मरिगला। सैनिक माने चित्कार करबाकू लागिले ए तो बहुत बड़ साहसी जणे शक्तिशाली पुओ जी एही विशाल हाथी को तार मुठारे मारी देला एवं सेमाने नाचिबाकू लागिले। सैनिक माने पुओटी को कहिले जे ए राजा दरबारर हाथी ए किछि दिन पूर्वरु पागल होई राजा दरबाररु पळाई जायतिला। लोकंकु आघात करुथिला। तेणु आमे एहाकू धरिबाकू आसीछु। राजा एही हाथी को मारिबाकू निर्देश देइछन्ति। एही हाथीटी लोकमानकू बहुत हैरान करुथिला। किंतु तुमे तुमर शक्ति रे एहाकू मारिदेल। तुमे बहुत महान। सैनिक माने कहिले जे राजा बहुत खुशी हेबे। तुमे बहुत पुरस्कार पाइबो। तुमे एबे आम सहित आस। पिलाटी सैनिक मानक सहित गला एवं भाबिला जे पुरस्कार भाबरे मु जहा टंका पाइबी मु ताहा मो घर को नहीं जीवी एवं मो माँ बापा बहुत खुशी हेबे। पिलाटी सैनिक मानक सहित राजदरबार रे पहुंचिला। सैनिक माने राजा को सब किछि कहिले। राजा बहुत खुशी होई तांको पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्रा देले। राजा पचारिले
ସେ କଣ କାମ କରନ୍ତି? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ସାହସୀ, ତୁମେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁମେ ଆମ ଦରବାରରେ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସେଠାକୁ ଗଲା। ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ତାଲିମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେନାର ଏକ ଦଳରେ ସେନାପତି କଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେହି ପୁଅର କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ବାଘ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ବାଘକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ବାଘଟିକୁ ଖୋଜି ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଭୋଳାରାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ବାଘକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସେନାପତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଘରୁ ପଳାଇ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ଯଦି ତୁମ ଲୋକମାନେ ସେହି ବଳଦଟିକୁ ପାଇଯାଅ, ତେବେ ଦୟାକରି ତାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖି ମୋ ଗାଁରେ ମୋତେ ଟିକେ ସୂଚନା ପଠାଇଦେବ। ସେନାପତି ଚାଷୀକୁ କହିଲେ ଯେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ବଳଦଟିକୁ ପାଇଯାଉ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ବୁଲିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ରାତିରେ ସେମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସୈନିକ ତଳେ ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରି ଜଗି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେନାପତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗଛ ତଳେ କୌଣସି ପଶୁଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ବଳଦ। ଭୋଳାରାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଦଳଚକଟା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଲ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ ମଶାଲ ଜାଳିଲେ, ଭୋଳା ଦେଖିଲା ଯେ ଇଏ ବଳଦ ନୁହେଁ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାଘ। ସେ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସୈନିକ ତାହା ପାଇଁ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଘକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଗଲା। ଭୋଳାରାମଙ୍କ ଏହି କାରନାମା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ରାଜକୀୟ ଆଡମ୍ବରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ବଧୂ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାବତ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋଳା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଭୋଳା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେହି ପୁଅର ବାରମ୍ବାର ଜିଦ୍ ପରେ ସେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କେବେ ବି ସେହି ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଣିନଥିଲେ। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ।